एकदम माने पहाड़ एरिया জামশেদপুর के नज़ारा তোদের আগে मैं पेस्ट করেছি देख गाइस জামশেদপুর गाइस देखना तमाम मजा बे एकदम In 150 meters turn left চাল লাগছে দেখলে সো गाइस फाइनली আমরা এখন পৌঁছ চুকলি হাতিখেদা গাঁও আর হাতিখেদাকে মন্দির এখন मैं তোদের আগে দেখাবো এই যে আমরা পুরো সবগুলা পৌঁছে গেলি হাতিখেদা আর गांव में আর এদিকে আমাদের এখন চা খাচ্ছেন थोड़ा दिमागটা ফ্রেশ করে দিছে और पीछे আমরা যাবই আর দেখাবো যে কি কোন হয় মন্দিরটা এই गाइस আমরা এখন হাতিখেদা মন্দির में পৌঁছে গেলি আর এইটা লাগে হাতিখেদা মন্দিরটা দেখ गाइस এই গেট লাগে হাতিখেদা মন্দির এই যেটা লাগে এখন এই দিকে আমরা ঢুকবো এই গেট দিয়ে গেলে এই যে দেখ गाइस तमाम मजा बे মন্দিরটা দেখতো गाइस इतना बढ़िया है এই যে এটা এই গেলে এখন আমরা ঢুকবো गाइस এটা লাগে মন্দিরটা আর মন্দিরটা আমরা এখন যে ঢুকতি প্রবেশ করছি এই যে দেখ गाइस কি মজা লাগছে একদম तमाम मजा মানে যে কিনা কিনা एकदम बड़ बड़ स्टैचूগুলো লাগালা है যদি गाइस এগুলো দেখনা একদম কি চালা স্ট্যাচু ये शादी में মানে এরকম উঠা के लगल और कोन स्टैचू और ये ढेकी में धान फटक स्टैचूগুলো बनाला है और এদিকে जाता में মানে गुड़ी पिटकले और এদিকে हाल बहाकले और ये धान पिटकले चलिया से बनाला है और एगला देखना नारकुल के टांगे देख गाइस बेला एक खतरा में नारकुल के टांगे ना देखना ये गाइस देखना है तो तमाम माने तमाम बढ़िया लगा तो देख ले ये गाइस देखिए ये ले तो देखना गाइस तमाम बढ़िया बे मंदिरটা एकदम गोटा মানে নারকুলে নারকুল आपका टांगे के रखे निकला ये गाइस देखिए मजा लगे गाइस देखना इतना बढ़िया है ना इला इतना मजा से बना है और इधर लाइन लाइन माने आसे के लिए दिले और इला बराबर करना यहाँ काफी घंटी लगाला है और इला में बांधला है सभी इधर जाते हैं तो माने लाइन दिले लाइन लाइन आदमी ला माने पूजा करे गाइस देखना आपका नारकुल के टांगे हैं देखना आदमी ला मंदिर जे मंदिर रे हाथीखेदा मंदिर बोले এটা हाथीखेदा मंदिर देखते कोन नारकुल टांगे हैं आपने ये गाइस देख के दिखे एकदम माने बड़ा बड़ा गाइस की लाल दिखे देख फोटो के मैं थोड़ा स्टोर दिखाई दिसी वाह देख वाह वाह तमाम मजा बे देखता देखा जे पहुँची जाइए हमरा এখন देखा छी देख का हाथी माने यहाँ हाथीखेदा मंदिर लगे ना सुई खातिर का माने हाथी এই দেখ হাতিখেদা মন্দিরে আসি का माने यहाँ आओ माने खाइचे खाइचे माने आपका हाथी के स्टैचू बनाना है खाइचे हुआ और माने पूजा उजा करो थे এখন मैं जाके तो देखे देखाबो और जो में जाते ही हम पूरा आसाम का टीम है झारखंड में आसी के पूजा करे यहाँ मंदिर में आसी ही हाथीखेदा मंदिर में खूब बढ़िया लगते माइलारी माइला तमाम तो माने स्टैचू और स्टैचू दे हाथी बाबा के गणेश बाबा के डांगे बाबा के गाँव ग्राम बाबा के मजा नहीं एकदम स्टैचू देखे के एकदम दिल फ्राइट हो लगते चालिया मंदिर गाइस देखना इतना मजा नो माने देखे के किबा माने इंटरेस्टिंग आ रहा तो भगवान वाह गाइस देखना गाइस देखिए तो माने सब डांगे बाबा हाथी बाबा डांगे सो गाइस আমরা এখন এই জিত গেলে আর নিতে के যাচ্ছি মা হাতি বাবা গিলাকে দেখালি আর এই গেলে এখন আমরা নিতে के যাওছি ये गाइस देखना ना माने नारिकल है देखना देखि के माने की बादे इगला में कोटाय माने नारिकल इगला देखना तमाम माने बांधियन गरम था হাতিখেদা ঠাকুর থান হাতিখেদা ঠাকুর থান তাহলে কখন স্থাপিত হয়েছে এটা আমরা জন্মিনে মানে পূর্ব মানে জবে থেকে এই দেশটা বললো তবে থেকে এটা কে মানে কেমন মানে এটা নিজে প্রকট হয়েছে নাকি হ্যাঁ নিজে প্রকট এখানে থাকতে পারবে না এখানে শুতেই পারবে না এই এরিয়ায় শুতে পারবে না রাতের বেলা থাকতে পারবে না হ্যাঁ হাতি আছে ও বাইরে শুতে পারবে ভয় করাবে ও এখানে মানুষ থাকেন না মানে না রাতের বেলা এখানে বাবাও নেই বাবাও থাকেন না এখানে মন্দিরের ভিতরে বাবাও থাকবে না এই বাইরে পৌঁছাইবে না
এই হাতিখেদার সামনে মানে সবে মানুষ নিয়ে আসতে পারেন? হ্যাঁ সবাই? হ্যাঁ সবাই আসতে পারে, লেকিন মহিলা লেডিস এখানের প্রসাদ খেতে পারবে না। ও ঠিক আছে, বাবার আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। গাইছে যে হাতি বাবা মন্দির আমরা এখন যাচ্ছি পূজা উজা করলি আর কেতনা দেখা পালি দেখালি আর স্টোরেজ মানে মোবাইল কি স্টোরেজ ফুল হয়ে যায়, শোয়ার খাतिर ভালো দেখতে নাই পালি হলেও পাওয়া আচ্ছা তোদেরকে দেখালি। সো গাইস আপনারা দেখাবো আর তোদের কাছে বিদায় লিখলে মই চেষ্টা করুন যে গাইস যদি এই ভিডিও তোদেরকে ভালো লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে না ভুলাবি। সো গাইস এতনা বলে তোদের কাছে মই বিদায় লিছি, ধন্যবাদ।